bolongni themrang ro kharma kri khlai bolongni mayung kotorma buthari khibika telangi thangma kia bahan rok tei bua rok patimung Kolanpur bolong tang bidingni bising khobjak Pramod Nagarni Tuirupa chora bolong kuthugo o patimung kitingi amchayo urumur chawi thangka oro khusatai klayo Kolanpur Pramod Nagar Tuirupa chora bolong kuthugo kokte salo kok engkha asomsa bolongni mayung Shokjak namjak kuthui klaijak koktoma kasawi fekya o koktoma no ruksawino amchayo urumuru chawi thangka Kolanpurni police brindia te bolong tang bidingni tang phangrok patima thayo thangai joto nangkongmani yapri seka te chirine mungo tabuk ongkhorjak yang o koktoma yang ayang ongkhorma logino o mayungno boma hakhlai butharjaka koktoma ongkhori fekya mayungni bokhrok babonino silai kokjak silai gulini mari ashik simia mayungni bokhrok khaksa te khitong bukhangni khikrok bukhangni bahan bahano raut langjak belikino nugui wana mak sajaka nugnaro romuna jaka bolongni themrang rok mayungni sakni rangmorokni bua tei kubuni bahan rok rakhrubai sogogoi telangai thangka bolong tangbiding tangphang gorop ar owas saga amsa kitingi tabo urumuru chajak tei chirne mungo ongkhorjak bolongni themrang rok no jeti khepano romikane nei bagai tabo kholawo ongkhorjak bolong tangbidek ni saka yang bolong tangbidekni saknai nei Keshav Devnath saka mayungno silaikogoi butharjaka silaikogoi butharmani yagulo bini sakni 400 ni simi 500 kg bahan rawit lang thangka obahano saka malmata hamkai nai krung Keshav Devnath bote bosaka mayungni khitung tei bua khoboi kubuni rang morokni mayungni sakni manirok telang thangsaka ni saka khusatai klayo tabuni silai bisichi saka 2014 bisiwo uttor Maharanipurni bolong kuthugo bahino obahino patimani ajorao bahino mayung buthajaka tei mayungni bekre buarok bahanok langjaka a patimuni tabubo soi busthum mayakun kokongkha bichar mayakun rutuge karajiyakun bolong themrang rokno tabo haina hai o patimung ungphiuka tabuk buda agini haina hai ungja phiuno bolong themrang rok tabuk buda manjiga ungphiuno sumo asajak yang Pramod Nagar bolong kuthugo mayung kuthui kosok muna marmono kitingi Pramod Nagar khoboi ganai girini tong kosong lokoro belekino khasuk bujo ungajak tei urumuru chalaja ये हमारा जो प्रमोद नगर आरएफ है अंडर कल्याणपुर रेंज ऑफ तेलियामुरा सब डिवीज़न वहाँ पे हुआ है इंसिडेंट। ये उत्तर महारानीपुर जो विलेज है उसके नॉर्थ साइड में पड़ता है और हमें इसका सुबह खबर आया था लगभग 9 बजे लोकली मिला खबर कि यहाँ पे एक एलिफेंट इंजर है क्षतिग्रस्त होके पड़ा है। तो उसके बेसिस पे हमारे लोकल वॉलंटियर और कुछ यहाँ पे जो स्टाफ है वो आए, उन्होंने सर्च किया तो यहाँ पे आके उनको मिला कि यहाँ पे एक कारकास है एलिफेंट की, मतलब डेड बॉडी यहाँ पे डिस्कवर हुई। फिर उसके बाद हमने जो पुलिस है उनको इन्फॉर्म किया। फिर हमारा जो बाकी स्टाफ है वो आया, फिर जो वेटरनरी ऑफिसर है तेलियामुरा का वो, फिर हमारा सिपाही झाला में जो है डॉक्टर केशव, वो आके यहाँ पे हमने अभी उसका पोस्टमार्टम वगैरह पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो ये प्राइमा फेशी देख के लगता है कि ये पोचिंग का केस है, तो उसके रिगार्डिंग हम हमारा इन्वेस्टिगेशन फिर शुरू करेंगे। सर इसका जो दांत है हाँ वो है क्या लेके गया? दांत अभी हमें मिला नहीं है तो हम उसकी जांच करेंगे। আমরা প্রিলিমিনারি যা দেখলাম এটার ভিতরে তার কপালের মধ্যে দুটো গানের ছোট ইনজুরি, যার এন্ট্রি পয়েন্ট পাওয়া গেছে দুইটা থেকে কেমন হয়ে গেছে, তারা ইনজুরি হয়েছে, গান ছোট ইনজুরি মানে এইভাবে তার মারা যায়। হাতির যে মূল্যবান যে দাঁতগুলো এইগুলো আসেনি এট প্রেজেন্টে যে জায়গায় ইনজুরি করছে ইনজুরির পয়েন্টে পাওয়া গেছে, তার যে দাঁতের কিছু দাঁতের প্যাডের কিছুই নেই, সব নিয়ে গেছে। আর কি কিনেছে হাতির থেকে? মাংস নিয়ে গেছে প্রায় 300 থেকে 400-500 কেজি মাংস নিয়ে গেছে। মাংস নিয়ে গেছে, কান নেই, দুটো কান নেই, তারপর লেজের মাথাটা নেই, পা নেই, নিয়ে গেছে সব। লাস্ট পর্যন্ত হাতিটা মানে কি করা হয়েছে এখন মাথাটা মারা যাওয়ার পরে এখন যে নিয়ম পোস্টমর্টম দেখলাম, যার রিপোর্ট আমরা এন্ট্রি করলাম, এন্ট্রি করার পরে পোস্টমর্টম করার রিপোর্ট দেখা ইন্সপেকশন সব এসডিএফও রেঞ্জ অফিসার সবাই মিলে দেখা এখন পুরাপুরি মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। আপনার নাম? আমি ডক্টর কেশব দেবনাথ, আমার সঙ্গে ছিলেন ডক্টর অভিষেক পাল অ্যান্ড ডক্টর অরুণোদয় বাদুরী। অরুণোদয় বাদুরী। স্বাদে ভরা
ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়।